जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची समस्ते बहुत ही भलरे थी। तो पिलाने आज आम ओडिशा जिकेर आउ गोटे बहुत इंपोर्टाट क्लास नहीं कि आसीचे जो थे आम ओडिशा जिकेर पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने भी ओडिशा सीजीएल कि ओ ट्रिपल एसी आरआई मीन फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम प्रिपेरेसन हो बहुत ही इंपोर्टाट क्वेश्चन सब मुझे आसी जो गुड़ा परीक्षा बारंबार रिपीट होची क्वेश्चन है। तो तुम क्वेश्चन गुड़ा एवं करें जापर जे क्वेश्चन कौ भाया क्वेश्चन अच्छी केते सुंदर सुंदर प्रश्न जो गुड़ा परीक्षा बारंबार आसूची आग को आसब बुझीगला। तो सेमती किसी क्वेश्चन को नहीं आज क्लास आम कवर करवा है। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम चैनल को आस निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करके रखियो और प्ले लिस्ट को जाइए तुम आमर समस्त क्लास को देखिपर। मैथमेटिक्स पूरा कंटिन्यू क्लास चली तुम सेटा भी देखिपर बुझीगला। ओडिशा जियोग्राफी फुल कवरेज मुझे प्ले लिस्ट ताकू तुम देखिपर है। तो जो मैंने नुआ आस निश्चित देख आ जो मैंने नुआ आस आउ गोटे जिनस तुम टेलीग्राम चैनल निहाती जॉइन कर डिस्क्रिप्शन में तार लिंक देदेवी कौन टेलीग्राम चैनल मुझे सब क्लास पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करुँच है। तो ठीक अच्छे डेरी करवानी आम स्टार्ट करवा क्लास टी को देख। आज प्रथम प्रश्न अच्छी कौन पिला माने आज प्रथम प्रश्न है व्हिच ऑफ दीज इज ए फेमस वर्क बाय प्रतिभा राय। प्रतिभा राय नाम तुम्हें शुणी थो। तो प्रतिभा राय लिखिथिबा गोटे फेमस वर्क बा फेमस बहीर नाम कौन आमको पचारि कौन कौन देछि याज्ञसेनी देछि नीलशैल आ गोटे है षष्ठी आ गोटे है हे अन्ना है। तो ये चारिटा भितर कौ बुकटा प्रतिभा राय लिखिंट जोटा कि तांकर बहुत ही गोटे फेमस बुक। तो कौटा हेब आंसर येस ऑप्शन नंबर ए याज्ञसेनी बहीटा हूँ प्रतिभा राय द्वारा लेखा बही जोटा कि बहुत ही गोटे फेमस बही है। चल आगू को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न अच्छी हु रोट धर्मपद। ये जो धर्मपद बहीटा को किए लिखिथिले ये प्रश्न बहुत ही इंपोर्टाट प्रश्न पिला माने आगरू OSS विभिन्न एग्जाम रे आसीची ये प्रश्न। तो मन रखिब धर्मपद बही किए लिखिथिले ऑप्शन कौन कौन सब अच्छी देख गोपबंधु दास गोदावरीश मिश्र नीलकंठ दास कृपा सिंधु मिश्र। तो किए लिखिथिले धर्मपद बहीटी को येस ऑप्शन ए गोपबंधु दास लिखिथिले धर्मपद बही बुझीगला क्लियर। चल आगू को जीवा। थर्ड क्वेश्चन अच्छी कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्ट ओडिया नोवेल। प्रथम ओडिया नोवेल रो नाम कौन पद्मामाली विवासिनी लछम्मा ना माटीर मोटाड़ कौटा हे रे येस ऑप्शन नंबर ए पद्मामाली होउची फास्ट ओडिया नोवेल है। ये प्रश्न मध्य तुम्हें बहुत सारा एग्जाम रे देखि ये प्रश्न बारंबार बारंबार रिपीट होउची बुझीपरुच। तेणु जो मैंने भी प्रिपेरेसन करुच सीरियसली कहूँ क्वेश्चन गुड़ा बहुत ही भलसे मन रखिकी जीव बुझीगला। तो फास्ट ओडिया नोवेल कौन हे पद्मामणि है पद्मामाली है। चल आगो को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न अच्छी कौन हु रोट द फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम किशोर चंद्रानंद चंपू है। किशोर चंद्रानंद चंपू है। ये जो पोएम रो गोटे कलेक्शनटा ये पिला माने ये जो बही अच्छी ए गोटे पोएम ना बहुत सारा पोएम मिसिकी यार गोटे कलेक्शन अच्छी है। तो या किए रचना करथिले बलदेव रथ ना उपेन्द्र भंज ना दीनकृष्ण दास ना ब्रजनाथ बड़जेना किए ये जो आमर किशोर चंद्रानंद चंपू किए रे येस ऑप्शन ए बलदेव रथ या रचना करिसेंती है। आगो को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न अच्छी कौन देख द कनक्लूडिंग आइटम ऑफ एन ओडिसी परफॉर्मेंस जो मैंने ओडिसी नृत्य करि थांती सिग्निफाइंग स्पिरिचुअल लिबरेशन सब तांकर शेष पाद आम कनक्लूड जो थे करती सेटा को कौन कह जाए अभिनय ना मोक्ष ना शब्द नृत्य ना ताकू जुगल बंदी कौटा कह जाए येस ऑप्शन नंबर बी ताकू मोक्ष मोक्ष बोली कह जाई थाई है। ओडिसी डांस रो शेष पाद जोटा ताकू मोक्ष बोली कह जाए है। आगू को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न अच्छी गोटी पुओ डांसर आर ट्रेडिशनली डैश जो गोटी पुओ नृत्य पिला माने मते कहल गोटी पुओ नाच कौ जिले में फेमस तुम्हें कह सार गोटी पुओ नृत्यटा पुरी जिले में बहुत फेमस है। ताले ये डांस रो खासियत कौन अच्छी ऑप्शन सब देइछि फीमेल टेम्पल डांसर यंग बॉय ड्रेसेस गर्ल ट्राइबल मैन परफॉर्मिंग मेरिटल आर्ट तापरे प्रीस्ट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल। तो कौटा हे येस ऑप्शन नंबर बी पिला माने गोटी पुओ नाचरे यंग बॉय पिला माने झियो मानकर ड्रेस पिंधिकी से माने नाची थांती है। तो यंग बॉयज ड्रेस्ड एज गर्ल ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर है। चल आगो को जीवा। व्हिच पोस्चर इन ओडिसी इज नोन एज द मैस्कुलाइन और स्क्वायर पोस्चर ओडिसी नृत्यर
କେଉଁ ଭଙ୍ଗୀଟାକୁ ମେସ୍କୁଲାଇନ୍ ବା ସ୍କୋୟାର ପଶ୍ଚର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ନା ଚୌକ ନା ଅଭଙ୍ଗ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମଭଙ୍ଗ। ତ କେଉଁଟା? ଯେହେତୁ ସ୍କୋୟାର ପଶ୍ଚର କହିଛି ତେଣୁ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ତାକୁ ଚୌକା ବୋଲି ବା ଚୌକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ମାଟିର ମଣିଷ? ମାଟିର ମଣିଷ ବହିଟିକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ନା ମନୋଜ ଦାସ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି? କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ରେ ମାଟିର ମଣିଷ? ୟେସ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲା, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ଗୁରୁ ଇଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶୀ? କାହାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଗୁରୁ ଦେବାଶିଷ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସ, ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ଗୁରୁ ମାୟାଧର ରାଉତ। ତ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ୟେସ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ପର୍କ୍ୟୁସନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ? ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ମେନ୍ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥାଏ? ତାବଲା ନା ମୃଦଙ୍ଗମ ନା ମାର୍ଦଳ ନା ଢୋଲକ? ତ ମେନ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ମାର୍ଦଳକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ବାଘ ନାଚ, ବାଘ ନାଚ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରେ? ନା ସାର୍ ବାଘ ନାଚଟା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହେଲା, ତାକୁ ଟାଇଗର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହିବା। ଇଜ୍ ଏ ପପୁଲାର ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସିନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଇଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇନ୍ ଗଞ୍ଜାମ? ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ତ ଏ ନାଚ ହୁଏ ବାଘ ନାଚ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମୟରେ ନାଚ ହେଇଥାଏ? ନୂଆଖାଇ ନା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ନା ରଜ ପର୍ବ ନା ବାଲିଯାତ୍ରା? କେଉଁଟା ହେବ? ୟେସ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ଗଞ୍ଜାମରେ ସେହି ସମୟରେ ବାଘ ନାଚ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମ ବାଇ ହୁଇଚ୍ କମ୍ୟୁନିଟି? ଯେଉଁ ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ ଏ ନାଚଟାକୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାବରେ ପରଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତି? ଫାର୍ମର ମାନେ ନା ଫିସରମେନ୍ ମାନେ ନା ୱେଭର ମାନେ ନା ପୋଟର୍ସ ମାନେ? କେଉଁମାନେ? ୟେସ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଫିସରମେନ୍ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେଉଟ ବା କୈବର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ପରଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ବୁଝିଗଲା? ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ମୋତେ? ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପୁରା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୁଝିଗଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି ଏକ୍ଜାମରେ, ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ସବୁ। ବୁଝିଗଲା? ତୁମର ଯେଉଁ ସିଜିଏଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତୁମର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ହେରିଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ସେଇଥିରେ ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ। ବୁଝିବୁଛି? ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦଣ୍ଡ ନାଟ ଇଜ୍ ଏ ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମ ଇନ୍ ଅନର ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଡେଟି? ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ପିଲାମାନେ ହୁଏ, ଏଇଟା କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ନାଚ ପରଫର୍ମ କରାହେଇଥାଏ? ଲର୍ଡ଼ ବିଷ୍ଣୁ ନା ଲର୍ଡ଼ ଶିବ ଆଣ୍ଡ ଗଡ଼େଶ କାଳୀ ନା ଗଡ଼େଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରହ୍ମ? ତ କେଉଁ? ନା ୟେସ୍, ଅପସନ୍ ବି, ଲର୍ଡ଼ ଶିବ, ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା କାଳୀଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଡ୍ୟାନ୍ସଟାକୁ ପରଫର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ହୁଇଚ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୁରୁ ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ଼ ଦ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଇନ୍ 2025? ଓଡ଼ିଶୀ ଗୁରୁ ଯିଏକି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ 2025 ମସିହାରେ ଫର୍ ପ୍ରିଜର୍ଭିଂ ଦ ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟ। କେଉଁଥିପାଇଁ? ନା ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର 2025ରେ ପାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ସିଏ କିଏ? ଗୁରୁ ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନା ଗୁରୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର ନା ଗୁରୁ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତି ନା ଗୁରୁ ଇଲିଆନା ସିଟାରିଷ୍ଟି? ତ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ୟେସ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଗୁରୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର। ଇଏ 2025ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ। ହେଲା, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର ଓଡ଼ିଶୀ ରିସିଭ୍ ଫର୍ମାଲ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଏଜ୍ ଏ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ରିପିଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଏଟାକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନ୍ୟତା କେବେ ମିଳିଥିଲା? 1950, 1958, 1964, 1972? କେବେ ମିଳିଥିଲା ରେ? ୟେସ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 1964 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଥିଲା। ହେଲା, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ହୁଇଚ୍ ଇଟାଲିଆନ୍ ବର୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସର? ହେଲା, ଇଟାଲିଆନ୍ ବର୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଇଟାଲୀରେ। ବୁଝିଗଲା?
वाज आवार्डेड पद्मश्री और तांकू पद्मश्री अवार्ड मध्य दिया है फॉर कौथिपाई फॉर हार कंट्रीब्यूशन टू ओडिसी ओडिसी डांस उपरे तांकर जेहेतु कंट्रीब्यूशन रही से तांकू पद्मश्री अवार्ड दिया है एवं सी किए जे कि इटाली रे तांकर जन्म होता शेरन लोएन इलियाना सिटारिस्टी मिर्ला ब्रेवी ना देवी बासु कौटा हे येस ऑप्शन नंबर बी इलियाना सिटारिस्टी मन रखिबो ये जने बहुत भल ओडिसी डांसर तेणु यांकू पद्मश्री अवार्ड मिली बुझीगला तो ये थिला पिला माने पूरा सिलेक्टेड बहुत ही भल भल प्रश्न टोटाल मु 20 तुमको एमसीक्यू मु प्रोवाइड कली ये क्वेश्चन गुडा तुम निहाती तुम मन रखिकी जीव देखिबो एग्जाम रे निश्चित प्रश्न पाइबो ही पाइबो बुझीगला तो ये भलिया बहुत ही भल भल ओडिशा जीके रो सिलेक्टेड क्वेश्चन रो क्लास देखिबा पई निश्चित भाव रे चैनल सहित जोड़ी हेकि रहइबो हला तो ठीक अच्छे आज क्लास टी को आम ये रखा नेक्स्ट क्लास रे पुणी आउ किसी सिलेक्टेड बहुत ही भल भल क्वेश्चन को लेकिन मुझे आसबि आज एतिकी विदाय नौचे थैंक यू जय जगन्नाथ।